जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान को स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ कर मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय। आज माघ मास बा मकर मास 21 दिन फेब्रुआरी 3 तारीख सोमवार। आज पंचमी 7 दंड 37 दिवा 9टा 26 मिनिट पर्यंत। आज रेवती नक्षत्र 48 दंड 56 रात्रि 1टा 57 मिनिट पर्यंत। आज जन्म होता शिशुर मीन राशि विप्रवर्ण देवगण रात्रि 1टा 57 मिनिट पर मेष राशि क्षेत्रीय मतांतर वैश्यवर्ण देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर पुष्कर दोष नहीं। आज षष्ठी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य बेल अर्थात बेल भोजन निषेध। दिवा 9टा 26 मिनिट पर निम्ब भोजन निषेध। आज अशुभ बेला बा काल बेला दिवा 7टा 53 मिनिट पर 9टा 26 मिनिट मध्य। आज बार बेला कथा कहले दिवा 3टा 39 मिनिट पर 5टा 34 मिनिट मध्य। आज कालरात्रि 9टा 46 मिनिट पर 11टा 20 मिनिट मध्य। आज शुभ बेला बा अमृत जोग प्रातः 7टा 59 मिनिट मध्य। दिवा 11टा 11 मिनिट पर 1टा 35 मिनिट मध्य। रात्रि 6टा 24 मिनिट पर 8टा 47 मिनिट मध्य। आज महेंद्री जोग कहले दिवा 10टा 3 मिनिट पर एवं 5टा 34 मिनिट मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु कार्ड माध्यम आमे 12टी कार्ड संग्रह करिबा। ए 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे देखिबा कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल। जय श्री कृष्ण। प्रथमे मेष राशि, शेष रे मीन राशि। जय श्री कृष्ण। फेब्रुआरी 3 तारीख सोमवार कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल। प्रथम जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि, आज आपणकर घात चंद्र रोचे। कार्ड नेगेटिव कार्ड अच्छी। प्रथम जो कार्य सब करेंगे जोश रखी काम आज करेंगे, किंतु जितेबाला कई साहाय्य हाथ बढ़ेबे नहीं आपणकर जोश कमिज, मन भांगीगला परी लगे कि थकापण लगे, जीवन प्रति विस्तृर्ण भाव लगिपारे। आज आप भगवान को निजक समर्पण कर दिंतु। सब इच्छा चलुची। जेहेतु ये कार्ड प्रमाण करुच्ची सब दुख कष्ट पर किछि आपनको पय अछि, किंतु आज आपनको मन को विचार आसीपारे पछकु फेरिबे ना आगकु गति करिवे। तबे मन रखंतु मोर प्रिय मेष राशि भाई बणी माने, जहाँ भी किछि समस्या आसुची आपण समस्या को सामना करबा दरकार अछि एवं भाभी चिंती आज काम करंतु। केयरफुल भाव समय अतिबाहित आज दिन करंतु। जेहेतु आज घात चंद्र अछि, कार्य सहित कलिद्वंद किंबा जानवाहन किंबा कोनोसी यंत्र त्रुटि ए सबु प्रभाव पड़ी पारे। सतर्क रुहतु। एठी गोटे कथा मन रखंतु। आज कार्यक्रम स्पेशल विषय मु कहबी। मनुष्य जीवन में किसी समस्या लगी लगी रही है, जिते चेष्टा कले मध्य से समस्या से समाधान हो पारि न थाए। कहीं ना पूर्व पीढ़ी माने पूर्व पुरुष माने वंशानु अनुपात से पितृ ऋणर जदि प्रभाव पड़ी थाए, जो परिवार रे पितृ ऋणर प्रभाव पड़े कौन होता है से विषय में आपको संक्षेप कहूँ। जदि से समस्या आपण परिवार भीतर होता है ताले निश्चित भाव में आपण माने प्रतिकार करी संपूर्ण भाव में मुक्त हो पारे। आपण आगे जानी नियंतु पितृ ऋण किपरि हुए आगे जानतु। जातकर मेष राशि को लग्न करी द्वितीय वृष, पंचम सिंह, धनु, मीन राशि रे किंबा बुध शुक्र राहु अवस्थान करथिले गुरु पीड़ित होई पितृ ऋण दोष सृष्टि होता है। ए ऋण द्वारा क्षति कौन होता है ना निज मुंडर बाल पाचिबा आरंभ कले दुर्भाग्य आरंभ हो जाए। राता राति सुवर्ण लुहरे परिणत हो जाए। नाना प्रकार देवी विपद दैव विपद धन नष्ट हो जाए। शिक्षा क्षेत्र नाना प्रकार बाधा देखा दिए। बंधु बांधव मान ठारू निंदा अपमान अपवाद शुणा होता है। निर्दोष हेले निर्दोष हेले दंड भोग करने पड़े। किंतु ए ऋण मुक्ति हबार उपाय कहूँ निज परिवार सदस्य मानकर संख्या अनुसार मुद्रा संग्रह करेंगे। से मुद्रा को नहीं जेकोसी धार्मिक अनुष्ठान में दान देवे। निज परिवार सदस्य मान मध्य कई जन सदस्य प्रतिदिन अशस्त वृक्ष मूल दान देव एवं परिवार वयोज्येष्ठ सदस्य माने केशर किंबा हलदी घोरी निज मथार तिलक लेपिबे। यह 6 मास जाए पालन करने को हम। पालन कले आपण यह समस्या निश्चित भाव में मुक्त हो पारे। तेरे
ମୋର କହିବାର କଥା ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କି ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା এই ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି କହିବା। ବୃଷ ରାଶିଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟହାନି ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, ଏ 5 ଅଫ୍ କପ୍ସ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ରହୁଛି। ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଜୀବନରେ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ହବ। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏ କଷ୍ଟରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କିଛି ବି ଭଲ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଇଏ ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି, ଟିକେ ଆଜି ଦିନକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହି ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯେହେତୁ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ପେଶାଲରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସ୍ୱଋଣର କୁଫଳ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱଋଣ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ନା, ମେଷ ରାଶିକୁ ଲଗ୍ନ କରି ଯଦି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଶୁକ୍ର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସ୍ୱଋଣ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱଋଣର କାରଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେବେ ନାସ୍ତିକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହାର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୂତ୍ରପାତ ଏ ଋଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ହେ ମୋର ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ ପରିହାସ କରିବା, କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, କାହାକୁ କେଉଁ କଥା ନ ଜାଣି ଆମେ ଅଧିକ ବରାଣିଆ କହିବା, ଏ ସବୁର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱଋଣ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ୱଋଣର ଗୋଟିଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱଋଣର ଭୋଗଫଳ କ'ଣ ନା, ସ୍ୱଋଣ ହେତୁ ବଂଶର ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟର ଯେ ତାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ରାଜଭୟ ପ୍ରାୟ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସ୍ୱଋଣ ବିନା କାରଣରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ବାଧା ତଥା ବିଘଟନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନିଜେ ଦୋଷ ନ ହେଲେ ବି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏପରି ଦଣ୍ଡକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। କିପରି ଏ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଯଦି କାହା ପରିବାରରେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବ। ନିଜ ବଂଶର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଯେତେ ଦୂରରେ ଯେତେ ଜଣ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯଜ୍ଞ କରାଇଲେ ଉପରୋକ୍ତ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ କର୍ତ୍ତା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଚିନି ପାଟିରେ ପକାଇ ଯାହାକି ପାଣି ପିଇ ଯାତ୍ରା କରିବ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କିଛି ବି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମନି, କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ କଥାକୁ ନଜର କଲେ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିପାରେ। କାମ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଯଦି ପାର୍ଟନର ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ଆସିବ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ କଥା କହିଲେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଥିଲେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇପାରେ, ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଆଗରୁ ବାନ୍ଧି ହେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଦେଖିବା ତେବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନର ଯାହା ବି କଥା ଅଛି ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେବେ ଏଇଠି ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମାତୃ ଋଣ ଗୋଟିଏ କ'ଣ, ମାତୃ ଋଣ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ, ମାତୃ ଋଣ ହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, କିପରି ମାତୃ ଋଣ ହୁଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମେଷ ରାଶିକୁ ଲଗ୍ନ କରି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ମାନେ କର୍କଟ ରାଶିରେ କେତୁଙ୍କର ଯେବେ ଅବସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିରୁ ମାତୃ ଋଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଆପଣ ବଂଶାନୁକ୍ରମରେ ପୂର୍ବପୁରୀ ମାନେ ଏଭଳି ମାତୃ ଋଣ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଏବେ କିଛି ସେଭଳି କର୍ମ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଆପଣଙ୍କ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ଏ ମାତୃ ଋଣର ପରିଶୋଧ କିପରି ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରତିକାର କରି ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ମାତୃ ଋଣର ଫଳ ଭୋଗ ଜାତକରେ ଏପରି ମାତୃ ଋଣ ଥିଲେ ଜାତକ ସ୍ୱୟଂ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୌଜନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଯୋଉ ଘରେ ଦେଖିବେ ତାର ମାକୁ ଯୋଉ ପୁଅ ଅସୌଜନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତାମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ମାତୃ ଋଣ ତାଙ୍କ ବଂଶ ଉପରେ ଲାଗିଛି। ମାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇନଥାଏ, ଧନ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଦୁଃଖ ତଥା ବିପଦ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗରେ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ, ଧନ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ଦୁଃଖ ତଥା ବିପଦ ସମୟରେ କାହାରିଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଏ, ରୋଗରେ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଋଣରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ହେଲେ ଉପାୟଟିଏ କହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କାହା ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଉପକୃତ ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯାହା
ସେହି ଅନୁପାତରେ ସେତିକି ଗ୍ରାମ ଓଜନର ଲୁଗା କ୍ରୟ କରି ନଦୀ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ପକାଇଦେବେ। ନିଜର ପରିବାରରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ବୟସ୍କାଙ୍କୁ ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ପ୍ରତିଦିନ। ଏହା କଲେ ଏହି ମାତୃ ଋଣରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲାଇବେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସଫଳ ହେବ। ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯଦି ହଡ଼ବଡ଼ରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଟେନସନରେ ରହିବେ, କାମ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାନେଜର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଆଜି ଆଶା କରିପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ନେଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭରସା କରି କିଛି କାମ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରି କିଛି କାମ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଇସା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କୋଉଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମାତୃ ଋଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ। ଏ ମାତୃ ଋଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇନଥାଏ। ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ, ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଦୋଷ କିଛି କରିଥାନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାତୃ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ବା କିପରି ହୁଏ ଜାଣନ୍ତୁ। ମାତୃ ଋଣ ହୁଏ ମେଷ ରାଶିକୁ ଲଗ୍ନ କରି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ କେତୁଙ୍କର ଯେବେ ଅବସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିରୁ ମାତୃ ଋଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ମାତୃ ଋଣର ଫଳ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଜାତକରେ ଏପରି ମାତୃ ଋଣ ଥିଲେ ଜାତକ ସ୍ୱୟଂ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାବେଳେ ଅସୌଜନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ। ମାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇନଥାଏ। ଧନ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ଦୁଃଖ ତଥା ବିପଦ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କାହାରିଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରୋଗରେ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇଯାଏ। ଧନ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଦୁଃଖ ତଥା ବିପଦ ସମୟରେ କାହାଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଏ। ରୋଗରେ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ହେଉଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାହେଲେ ଉପାୟ ମୁଁ କହୁଛି, ଉପାୟ କରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ହେଇଥିବ ସେହି ଅନୁପାତରେ ସେତିକି ଗ୍ରାମ ଓଜନର ଲୁଗା କ୍ରୟ କରି ନଦୀ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ପକାଇଦେବେ। ନିଜ ପରିବାରରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କାଙ୍କୁ ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାତୃ ଋଣରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଇଏ ଯେଉଁ 7 of Wands କାର୍ଡ ଆସିଛି, କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଛନ୍ଦି ହେଇପାରନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ ମନ ଭିତରେ ଆସିପାରେ। ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଲଢ଼ି, ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସହିଲେଣି, ତଥାପି ଆପଣ ସେଥିରୁ ଓହରି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ଜୀବନରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ପରେ କେହି ବି ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥିର ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ପରେ ବି ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ହାର ମାନିବାର ଦୋଗ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ପଛକୁ ହଟିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପୂର୍ବପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଋଣ ରହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି। ଯଦି ସେଭଳି କିଛି ସ୍ଥିତି ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶରେ, ପରମ୍ପରାରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପାୟ କହିବି। ଉପାୟ କରି ଆପଣ ଉପକୃତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ, ମୁକୁଳିତ ହୋଇପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଋଣ କହିଲେ ମେଷ ରାଶିକୁ ଲଗ୍ନ କରି ବୃଷ କିମ୍ବା ତୁଳା ରାଶିରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଋଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଋଣ ଥିଲେ ଫଳ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗୃହରେ ବିବାହ, ବ୍ରତାଦି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଘଟଣ ଘଟେ କିମ୍ବା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମୟରେ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଯଦି କାହାରି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଋଣ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଏ ଋଣରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ହେବେ ନା, ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସମ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଆଣି ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 100 ଗୋଟି ଗାଈକୁ ଘାସ କିମ୍ବା ଦାନା ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେବ। ନିଜେ କର୍ତ୍ତା ନିଜ ଶାଳୀକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରାଇବ। ଏହା କଲେ ଆପଣ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଏ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଅବଶ୍ୟ ଧନ, ମାନ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆରାମ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନ ଭିତରେ କିଛି ସୁଖ ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇପାରେ।
तेबे एठी कहबाकू चाहूँची मोर प्रिय कन्या राशि भाई भणी माने आपनक जीवन रे जदि पूर्व पुरुषर स्त्री ऋण अछि बा जानि पारु नाहंती तार समस्या कोन होई से विषय कहबी तार समाधान केमिति होय मध्य कहबी आपनक परंपरा वंश भीतर जदि एभली समस्या लागि रहउथाय तार प्रतिकार करी आपण उपकृत होंतु मन रखु मेष राशि को लग्न करी वृष किंबा तुला राशि रे रविचंद्र राहुकर अवस्थान होइतिले कर्तांकर स्त्री ऋण होइताय ए स्त्री ऋण होइले फल कोन हुए ना गृह रे विवाह व्रतादि शुभ कार्य आरंभ समय रे परिवार अघटन घटे किंबा परिवार मध्य कौन ना दुर्घटना घटे परिवार कौन सदस्य पक्ष घात रोग भोग करतांकर विवाह समय दुसंवाद प्राप्ति होता है ए ऋण किपरि मुक्त हेबे ना परिवार समस्त सदस्य अनुजाई समस्त सम परिमाण अर्थ आनी कौन शुक्रवार दिन 100 गोटी गाई को घास खाइबा किंबा दाना का भोजन करने को दिंतु निजे कर्ता निज शाड़ी को शुक्रवार दिन नूतन वस्त्र धारण करांतु या कले आपण ए पूर्व पुरुष स्त्री ऋण मुक्ति निश्चित भाव में हो जिवे एबे आसंतु देखिबा जे कि तुला राशि को विषय मोर प्रिय तुला राशि ये कार्ड आपनकर संपूर्ण पावर कार्ड देखौछि बुझाबना ठीक रखिबे आज जहा द्वारा सब परिस्थिति को समस्या को समाधान करि परिबे खाली आपनकर निज पावर विषय आपनको जना नै आपन जे जा कहबो आज आपन सतिर राजी जिवे किंतु आपन निज योग्यता शक्ति विषय जानि पारु नांती लोक आपनको साथ दउछि वर्तमान बा आज निज ऊपर विश्वास एवं भगवान को ऊपर भरोसा रखि किछि काम आरंभ करंतु भल समय निश्चित अच्छी बहुत अपरच्युनिटी आपन हाथ को आसो भावी चिंती निर्णय नियंतु जहाँ भी काम करुँचा पूर्व जहाँ सहित आप सब कथा सेयार करुले आलोचना कर कार्य आरंभ करूँ अल्प किसी रिक्स नहीं काम आरंभ करूँ जदि रिक्स नने तेज से अटकी रही आग को बढ़ी पारे ना तेणु आज आनंद प्रमंद दिन अतिबाहित हम आज निश्चित भाव में आपंकर खुशी आपन को प्राप्ति हम तेरे मोर प्रिय तुला राशि भाई भाई मैंने ये गोटे कथा मुझे कहवाक जाऊँगी पूर्व पुरुषंकर स्त्री ऋण जदि वंश पड़ी थाए वंशानुक्रम से ऋण आपण जदि लागू होता है तार प्रतिकार एवं तार फल कौन एवं कहीं हुए से विषय मुझे कहूँ मन रखु मेष राशि को लग्न कर वृष किंबा तुला राशि रविचंद्र राहुकर अवस्थान होते कर्तांकर स्त्री ऋण होता है यही स्त्री ऋण हेले फल कौन हुए ना गृह विवाह आदि व्रत समय शुभ कार्य आरंभ समय परिवार मध्य अघटन घटे किंबा परिवार मध्य कौन ना कौन दुर्घटना घटे परिवार कौन सदस्य पक्ष घात रोग भोग करता विवाह समय दुसंवाद प्राप्ति होता है एभली समस्या जदि कौन वंश परिवार उपर देखा दूसरी तार मुक्ति हबार उपाय मुझे कहूँ मन रखु मोर प्रिय तुला राशि भाई भाई मैंने परिवार समस्त सदस्य अनुजाई समस्त सम परिवार अर्थ आनी जेकोसी शुक्रवार दिन 100 गोटी गाई को घास किंबा दाना भोजन करने को दिंतु निजे कर्ता निजर शाड़ी को शुक्रवार दिन नूतन वस्त्र धारण करांतु या कले आपण निश्चित भाव में पूर्व पुरुषंकर ए स्त्री ऋण मुक्ति हो पारे एबे आसंतु देखिबा जे कि बिछा राशि विषय मोर प्रिय बिछा राशि आज आप जोधापरी रे कहीं डर रहा जीवन में बहुत काम कर शिखिना आप सब निज साहाଯ୍य देखते किंतु ये कार्ड पॉजिटिव अवश्य अच्छी आपंकर प्रत्येक काम सरस सुंदर मजबूत होवार जोग कहूँ किंतु सतर्क रहा दरकार भी अच्छी शरीर प्रति ध्यान देवा अच्छी शरीर प्रति जत्न नेबार अच्छी शरीर आज खराब हो पारे शरीर पर किसी प्रेसर पड़ पारे से प्रति आप ध्यान देवा आवश्यक अच्छी मोर प्रिय बिछा राशि भाई भाई मैंने ये मुझे कहवाक चाहूँगी पूर्व पुरुषर स्त्री ऋण जदि आपण वंश उपर पड़ी थाए आपण मुख्य भाव में प्रभाव जदि पड़ू थाए आपण मन रखु तार प्रतिकार कहबी ऋण कहीं हुए कहबी और ए ऋणर फल कौन हुए कहूँ आप मन रखु मेष राशि को लग्न कर वृष किंबा तुला राशि रविचंद्र राहुकर अवस्थान होते कर्तांकर स्त्री ऋण होता है किंतु स्त्री ऋण हेले फल कौन हुए ना गृह विवाह व्रतादि शुभ कार्य आरंभ समय परिवार मध्य अघटन घटे किंबा परिवार मध्य कौन ना कौन दुर्घटना घटे परिवार में कौन सदस्य पक्षाघात रोग भोग करता विवाह समय दुसंवाद मिलता है तेणु ये ऋण मुक्ति हाँपाई हेले परिवार समस्त सदस्य अनुजाई समस्त सम परिमाण अर्थ आनी कौन शुक्रवार दिन 100 गोटी गाई को घास किंबा दाना भोजन करने को दिंतु निजे कर्ता निज शाड़ी को शुक्रवार दिन नूतन वस्त्र धारण करांतु या कले आपण ये पूर्व पुरुष स्त्री ऋण मुक्ति हो पारे एबे आसंतु देखिबा धनुराशि विषय मोर प्रिय धनुराशि आपण समस्त को भल पाइबा आज बांटी पारती आज आपण अतीतर भाव प्रवणता को नहीं समय आज बीतई पारती परिवार दायित्व बहन कर संपूर्ण देखा लोक मान को साहाय्य करने समस्त को उत्तम शिक्षा और भल पाइबा भितर आज हजि पारती यह पॉजिटिव कार्ड आपण आसी भल दिन निश्चित भाव में आपण अच्छी किंतु असहयोग भितर निश्चित भाव में समय अतिबाहित हम मन रखु मोर प्रिय जहाँकि धनुराशि भाई भाई मैंने आज मुझे कार्यक्रम स्पेशल कहवाक चाहूँगी पूर्व पुरुषर स्त्री ऋण विषय मुझे कहवाक चाहूँगी जदि आपण वंशानुक्रमे यही पूर्व पुरुषंकर स्त्री ऋण जदि लागू होता है
ए ऋणर प्रभाव जदि आपणक उपर पड़िଥାଏ ताले आपण मने रखंतु यार फल कोन आ जदि पड़िଥାଏ यार मुक्ति होबार बाट भी मु कहूची आपण कले उपकृत मध्य होई पारिबे। मने रखंतु मोर प्रिय धनुराशि भाई भणी माने पूर्व पुरुषर स्त्री ऋण मेष राशि को लग्न करी वृष किंबा तुला राशि रे रवि चंद्र राहुंकर अवस्थान होइतिले कर्तांकर स्त्री ऋण निश्चित भाव रे होइଥାଏ। तेबे एई जो स्त्री ऋण हेले फल कोन हुए ना गृह विवाह व्रतादि शुभ कार्य आरंभ समय परिवार मध्य अघटन घटे किंबा परिवार मध्य कौन ना कौन दुर्घटना घटे परिवार में कौन सदस्य पक्ष घात रोग भोग करतांकर विवाह समय दुसंवाद प्राप्ति होता है। मन रखते ये ऋण जदि एभली आपण वंश परंपरा लगी रोता है ताले एपरी घटनार मुक्ति हवाई उपाय कहूँ परिवार समस्त सदस्य अनुजाई समस्त सम परिमाण अर्थ आनी जेकोसी शुक्रवार दिन 100 गोटी गाई को घास किंबा दाना खाइबा को भोजन दिंतु निज कर्ता निजर शाड़ी को शुक्रवार दिन नूतन वस्त्र धारण करांतु देखिए ये ऋण निश्चित भाव में मुक्ति पाइबे। एबे आसंतु देखिबा जे कि मकर राशि विषय मोर प्रिय मकर राशि आपणकर कौन ना अंतर लोक आपण साथ छाड़ी दे पारती बहुत कठिन परिस्थिति मध्य दे आपण गति कर पारती दूरे जाई पारती जेतेबेले आपण पाखरु दूरे जाउछंती सेतेबेले आपणकर तांको पाखर जेते दरकार आसुची सेतेबेले से आपण साथ दोनांती नचते परिस्थिति को आपण सामना करूनांती परिस्थिति को छाड़ी आगु बढ़ुचंती समस्या सामना करूनांती समस्या सामना कले समस्यार समाधान होइताय। मन रखंतु मोर प्रिय जाकि मकर राशि भाई भाई माने आपणकर आज चाकरी व्यवसाय क्षेत्र में खुशी देखा जाऊ नहीं छाड़ी देबा को इच्छा हो नहले व्यवसाय बंद करबा को इच्छा हो फाइनेंशियल लॉस मध्य देखा दे पारे जेहेतु आज प्रतिरोध रहउची प्रत्येक कार्य करिवार ब्रेकअप नहीं पारे सेति प्रति ध्यान दियंतु प्रिय मकर राशि भाई भाई माने आज हम आपनकु पूर्व पुरुषंकर स्त्री ऋण विषय कहबी पूर्व पुरुषंकर स्त्री ऋण जदि आपनक ऊपर प्रभाव पडुताय तार फल कोन भोगिबा को पड़े मु कहबी एवं तार मुक्ति होबार उपाय मध्य मु कहबी। मन रखंतु मेष राशि को लग्न करी वृष किंबा तुला राशि रे रविचंद्र राहुंकर अवस्थान होइतिले कर्तांकर स्त्री ऋण होइता है। स्त्री ऋण थिले फल कोन हुए ना गृह रे विवाह व्रतादि शुभ कार्य आरंभ समय परिवार मध्य अघटन घटे किंबा परिवार मध्य कौन ना कौन दुर्घटना घटे परिवार कौन सदस्य पक्षाघात रोग भोग करितांती कर्तांकर विवाह समय दुसंवाद प्राप्ति होता है। तेणु एभली अघटन जदि काहारी परिवार में घटुଥାଏ ताले ऋण मुक्ति होबार उपाय मु कहूची परिवार समस्त सदस्य अनुजाई समस्त सम परिमाण अर्थ आनी जेकोसी शुक्रवार दिन 100 गोटी गाई को घास किंबा दाना भोजन करने को दिंतु निजे कर्ता निजर शाड़ी को शुक्रवार दिन नूतन वस्त्र धारण करांतु देखिए ये ऋण आप निश्चित भाव में मुक्ति होइजिबे। एबे आसंतु देखिबा जे कि कुंभ राशि विषय मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई माने ये 7 ऑफ कप्स कार्ड आसी आपण द्वंद्व भितर आज रहिबे आपण पाखरे बहुत अपॉर्चुनिटी देखा जाउची आपण द्वंद्व भितर कोटा करिवे कोटा नाही टिके छंदी हला परि लागि पारे आपण मन रखंतु मन को शांत रखंतु भावंतु आपण कोन करि पारिबे आपण को ठीक लागुची जा आपण सेया करंतु अन्य ऊपर आज ध्यान दियंतु नाही नले एमिति द्वंद्व भितर रहिले जा भी अपॉर्चुनिटी आपण हाथ रे अछि से सब चली जबार जोग देखा जाउची शांत मन रे भाबी कि निष्पत्ति नियंतु ये पॉजिटिव नेगेटिव कार्ड अछि मोर प्रिय जाकी कुंभ राशि भाई बणी माने आज जे शांति मन रे कार्य करूचंती सम सार्थक निश्चित भाव रे हबो। एठी गुटे कथा मन रखंतु मोर प्रिय कुंभ राशि भाई बणी माने जदि पूर्व पुरुष मानकर किछि स्त्री ऋण प्रभाव पडुथाय ताले आपण वंश परंपरा ताले आपण कौन करेंगे ना तार फल कौन हुए भोगाभोग कौन हुए से विषय में आज आपण मानक कहवाक चाहूँगी। मन रखंतु मेष राशि को लग्न करी वृष किंबा तुला राशि रे रविचंद्र राहुंकर अवस्थान हेले कर्तांकर स्त्री ऋण होता है। स्त्री ऋण हेले फल कौन हुए गृह रे विवाह व्रतादि शुभ कार्य आरंभ समय परिवार मध्य अघटन घटे किंबा परिवार मध्य कौन ना कौन दुर्घटना घटे परिवार में कौन सदस्य पक्षाघात रोग भोग करितांती कर्तांकर विवाह समय दुसंवाद निश्चित भाव में प्राप्ति होता है। तेणु ये ऋण मुक्ति होगा हेले परिवार समस्त सदस्य अनुजाई समस्त सम परिमाण अर्थ आनी जेकोसी शुक्रवार दिन 100 गोटी गाई को घास किंबा दाना भोजन करने को दिंतु निज कर्ता निज शाड़ी को शुक्रवार दिन नूतन वस्त्र धारण करांतु यह कले आपण ये ऋण निश्चित भाव में मुक्ति होइजिबे। एबे आसंतु देखिबा जे कि मीन राशि विषय मोर प्रिय मीन राशि ये टेम्परेंस कार्ड आसी वर्तमान आपण पाखे बहुत भल शांत निरवता रही जहाद्वारा आप सब जिनस को सब काम को धैर्य निरवता रक्षा करें आपड़ बहुत पॉजिटिव फील कर आप बुझी सारी कि मो जीवन अजथा लोक मान मिसबार ना बर्तमान आप बुझी जी जे मोर भल चाहती मुझे मिसबी अजथा लोक मान सहित नुह एवं आप निज उपर अधिक ध्यान देवे कारण अतीत आप बहुत खराब समय सिचुएसन को देखी से सब को छाड़ी निजे केमी आग को बढ़े से भावे आप बुझीजे कि क्या कौटी कौन कहवाक
पड़े केउं जिनिस केमिति हैंडल करबा को पड़े ये सब प्रति आपनकर ठीक नजर रहिबो। वर्तमान आपनकर लक्ष्य स्थिर करिसंती कि आपण कोन करिवे कोन पढिबे केउं काम करिवे इत्यादि सफलता चाहती तेबे धैर्य रखंतु भरोसार सह काम करंतु आपनको सफलता अवश्य मिलिबो। आपण जदि चाकरी करूछंती प्रमोशन मिलबार जोग कहूची वर्तमान आपनको बहुत अपॉर्चुनिटी आसीबो किंतु आपण नि जिनिस को देखि चाहि बाचिबे भलो मंद विचार करि बाचिबे जेते धैर्य रखि शांत भाव रे काम करिवे आपनको ठीक भूल बुझा पड़िबो। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत भलो रहिबो। वर्तमान रो कार समय कहूची आपण किछि संचय करंतु किछि पैसा रखंतु तेबे आपनकर समय निश्चित भाव रे भलो थिबारु आज लोभग्रस्त मन भितर अधिक रहिबो सेति प्रति कंट्रोल रे रहंतु। मोर प्रिय मीन राशि भाई बणी माने मु एठी आपनको कहबाकू चाहूची पूर्व पुरुषर स्त्री ऋण जदि आपनक वंश ऊपर प्रभाव पड़िताय आपण मध्य भोगाभोगरे जड़ित हेबे। मेष राशि को लग्न करी वृष किंबा तुला राशि रे रविचंद्र राहुंकर अवस्थान होइतिले कर्तांक ऊपर स्त्री ऋण होइताय। स्त्री ऋण थिले फल कोन होई गृह रे विवाह व्रतादि शुभ कार्य आरंभ समय परिवार मध्य अघटन घटे किंबा परिवार मध्य कोनोसी ना कोनोसी दुर्घटना घटे परिवार रे कोनोसी सदस्य पक्षघात रोग भोग करितांती कर्तांकर विवाह समय दुसंवाद मिलिताय। एही ऋणରୁ मुक्ति हबाकू हेले परिवार रो समस्त सदस्य अनुଯାयी समस्त ठारू सम परिमाण अर्थ आनी कोनोसी शुक्रवार दिन 100 गोटी गाई को घास किंबा दाना भोजन करबाकू दियंतु। निजे कर्ता निजर शाड़ी को शुक्रवार दिन नूतन वस्त्र धारण करंतु। या कले आपण ए ऋणରୁ निश्चित भाव में मुक्ति पाई पारिबे वंश रक्षा करि पारिबे। मोर प्रिय दर्शक बंधु समय अतिबाहित होइछि आपण मान ठारू विदाय नेबा पूर्व गोटे कथा कहूछि जो माने हमर आपनकर जन्म कुंडली किंबा तार प्रतिकार किंबा कोनोसी जिंस प्राप्ति करबाकू चाहुचंती आपण माने हमर ए चैनल माध्यम रे नंबर दिया जायछि। प्रत्येक शनिवार रविवार संध्या 6 रु राति 9 भितर फोन रे जोगाजोग करी आपनकर दुख सुख को शेयर करि पारिबे। रहूछि नमस्कार।